करते आज 6 नंबर सूत्र विषय जोगशास्त्र समाजवाद 6 नंबर सूत्र विषय ठीक है सर कहतु भल कथा सप्रेमी जयजीव आमर गत थर आलोचना होता जे 5 नंबर सूत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा आज 6 नंबर सूत्रर विषयटी हूँ प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा श्रुति अर्थात वृत्तिर 5 प्रकार भेद गत थर कही जे पाँच प्रकार वृत्ति से क्लिष्टा अक्लिष्टा अरे 5 दूने 10 है सुखदायी हिसाब से 10 प्रकार सी पुणी हूँ ये 5 प्रकार वृत्ति एगुड़ा प्रकार भेद तेणु 10 5 50 हो तो आमर जो 6 नंबर सूत्रर जो विषयटी है प्रथम आसुच्छी प्रमाण तो ये प्रमाण विषय रे जानिबा को गले जे प्रमाणटा केमती वृत्तियुक्त है जमती रूप संबंधी प्रमाण खोजिबो आमर मन रूप संबंधी प्रमाण जेतेबेले साधक साधन करिवो वृत्तिटा से हिसाब रे आसीबो रूप संबंधी प्रमाण तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगाम आगाम ये प्रमाणटा यहाँ 3 प्रकार भेदरे करा जाइछे प्रत्यक्ष प्रमाण होची कौन ना रूप संबंधी आम गोटे प्रकार वस्तु देखिले रूप संबंधी आम प्रकार वस्तु देखिले आम देखि नथिले जेते किंतु आमर भ्रम मन रे आसीथिला जे ये जिनिस ये वस्तुटी कौन किंतु जेते आम प्रत्यक्ष देखिदेलु जे एटा गोटे चेयर धरते चेयर संबंधी आमर गोटे धारणा नथिला जेते मन को आसीगला प्रत्यक्ष कौन है ना यहाँ हूँ आमर चेयर जिते आम प्रत्यक्ष करदेलु चेयर विषय धारणा हो गला सेमिति आमर यार हूँ अनुमान गोटे अनुमान स्तर में गोटे पुणी वृत्तिटा आमर जागृत हुए आम कौनटा अनुमान करवा धर गोटे आम डाक शुणिले कहारी गोटे शब्द गोटे आमर कान को आसला शब्द गोटे कान को आसला तो सी शब्दटा कौन हो पारे ये वृत्तिटा जिते आम मन से पलैज से शब्दटा कौन हो पारे सेतिकी बेले सेटा हूँ जे प्रत्यक्ष प्रमाण उपरे एटा हूँ अवस्थान करे आमे जमती आगु देखी गोटे धरतु गोटे सकाळे कोइली बोगेला कोइलीर शब्द आम पाइलु किंतु आम कोइलीटा को देखुनु एबे अनुमान करदेलु कोइलीर शब्दटा अर्थात आगु आम प्रत्यक्ष करिछु एबे सेही शब्दटा एटा कोइलीर आम से अनुमान करके जाणीगलु यहाँ हूँ कोइलीर शब्दटा तो सेमिति आगाम प्रमाण गोटे अच्छी आगाम प्रमाण अर्थ हूँ जी साधारणतः आप्तपुरुष गुरु माने आप्तपुरुष और गुरु द्वारा जो ज्ञान गुड़िक सिद्धांत गुड़िक आम पाखक आसूँ सेटा हूँ साधन गत जिनस से आगाम आकरे आम पाखे पहुँची जाइए प्रमाण आगु से दर्शन करी आम आग को आनी लेखक आकर आमको आदेश देते यहाँ हूँ आप्त पुरुष मानकर बाणी से मैंने प्रत्यक्ष कर तो यही हिसाब से प्रत्यक्ष ये जो आम प्रमाणर जो 3टी स्तर आम ताकू यही हिसाब से बुझा आम वृत्तिटा यही प्रकार थरे थरे मन को आसीज आस विपर्यय विपर्ययर अर्थ हूँ मिथ्या ज्ञान अर्थात ओलटा ज्ञान जिमिति धरतु आमर ओलटा ज्ञान भितर कौन आम जो धरतु जिते साधन करू करू आम समाधि आड़ को जाऊँ स्वरूपस्थ हो स्वरूपस्थ जिते हो स्वरूपस्थ आमर चेतनता किंतु रहिबा दरकार स्वरूप स्थिति रे चेतन रहिबा दरकार चेतनता रहिबा दरकार किंतु से साधन करू करू चेतना स्तर यदि न रहिबो ताहले तार उलटा विपर्यय ज्ञानटा हूँ कौन जो मन जड़ समाधि लगी जाऊँ से मैंने कहते समाधिटा यह जो मैंने धरतु दिने 2 दिन 3 दिन धरिकी से समाधि लगाती से कहते समाधि या तेणु यहाँ हूँ विपर्यय ज्ञान वृत्तिर यहाँ हूँ विपर्यय ज्ञान जो मैंने समाधि स्तर को जीव से चेतन अति चेतन स्तर को जीव जड़ हम ना जड़टा जो जड़र जदि ज्ञान होता है सेटा जो विपर्यय तो ये 5 प्रकार थी रूप संबंधी ये 5 प्रकार तो रूप शब्द ज्ञान इत्यादि इत्यादि
ମାନେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ এই 5টা প্রকার ভেদরে বি মধ্যে আমার বিপর্যয় জ্ঞান বিভিন্ন প্রকার বস্তুর আসব। সেমিতি আসছি বিকল্প। বিকল্প বিকল্প হচ্ছে যে শব্দ জ্ঞানানুপাতি বস্তু শূন্য বিকল্প। শব্দ জ্ঞানানুপাতি বস্তু শূন্য বিকল্প অর্থাৎ শব্দ জ্ঞানর আমি যা জাণু শব্দ জ্ঞাନରେ আমি যা জাণু সেটা বস্তু আমার পাখে না শুনিছু খালি শুনিছু কিন্তু সেইটা আমার সেইটা নেই কি মନରେ ସବୁବେଳେ চিন্তা চালছে যেমতি রূপ সম্বন্ধীয় রূপ রস গন্ধ শব্দ এই 5টি ভেদরে সেমতি ঠিক সেয়া বস্তু নাই বস্তু শূন্য কিন্তু ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଆମର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା। ନିଦ୍ରାଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଧକର ଗୋଟେ ବାଧକ ସେ ବି ସେ ନିଦ୍ରାଟା ହେଉଛି ସେମିତି ଯେଉଁ ସୁଖଦାୟୀ ଦୁଃଖଦାୟୀ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି 5 ପ୍ରକାର ସେ ନିଦ୍ରାଟା ହେଉଛି ଅଭାବ ପ୍ରତ୍ୟୟାଲମ୍ବନା ବୃତ୍ତି ନିଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକର ଯେ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ନିଦ୍ରାଟି ଆସିଯାଇଥିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଭାବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନିଦ୍ରାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନିଦ୍ରାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଆସିକି ସେ ସାଧନ କରିବାକୁ ବସିବ ଆଉ ସେ ସମାଧିର ସାଧନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଗାଇବାକୁ ଯିବ ନିଦ୍ରା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଦ୍ରାର ସେତେବେଳେ ସମାଧିର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସ୍ମୃତି ଇଏ ବି 5ଟି ଯାକ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧକର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଧକ ଠିକ୍ ସେମିତି ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଏହାର ସ୍ମୃତିର ଆମର ଏଇଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ ଅଛି ସୁଖଦାୟୀ ଦୁଃଖଦାୟୀ ପୁଣି ଏଇ ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କରିବୁ ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ମୃତି ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନ କରି କରି ଯାଉଛୁ ସାଧନ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଯେମିତି ଆମର ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସ୍ମୃତିପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିନଥିଲୁ କେବେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନୁଭୂତ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସ୍ମୃତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା। ସେ ସାଧନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ସେତିକିବେଳେ ସେ ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ସବୁ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଅନୁଭୂତ ବିଷୟ ଅସମ୍ପ୍ରମସ ସ୍ମୃତି ଅସମ୍ପ୍ରମସ ସ୍ମୃତି ସେ ଯେଉଁ ଚୁରେଇକି ରଖିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ସେଠିକି ସାଧନ ସମୟର ଏଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଟେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଏକାରେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଚିତ୍ରଟା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଥିଲା ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନରେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ଆହୁରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବହିରେ ବି ଅଛି ସେସବୁ ସମାଧିପାଦ ନେଇକି ସେମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଇଏ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବାଧକ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ ଇଏ 6 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ 6 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଆଲୋଚନା କଲି 6 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଆଲୋଚନା କଲି 6 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପରେ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ପ୍ରମାଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିକଳ୍ପ ନିଦ୍ରା ଶ୍ରୁତି ଏଥିରେ ସେ ଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୋଧ କରିବାର ଉପାୟ ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।